U današnjem video radu predstavljam plan kako Srbija može da se izbori za povratak 1000 srpskih vojnika i policajaca na Kosovu i Metohiju. Povodom najave srpskih zvaničnika da će po rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 razmotriti mogućnost povratka do 1000 pripadnika srpskih bezbednostnih snaga na Kosovo, razmatrat ćemo šta sve to Srbija može da učini da bi se to i dogodilo. Kao prvo, eventualni ulazak 1000 srpskih policajaca i vojnika na Kosovo i Metohiju treba da odobri komanda KFOR-a, koja je pod mandatom Ujedinjenih nacija na osnovu rezolucije 1244. Ulaskom kosovskih policajaca i specijalaca na sever Kosova narušena je bezbednost Srba, a time i Briselski sporazum, što znači povratak na rezoluciju 1244. Ova najava usledila je nakon što je u četvrtak kasno uveče na sever Kosova ušlo oko 300 albanskih policajaca i specijalaca sa dugim cevima. Po rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, procedura je takva da KFOR sada mora da se oglasi i odgovori na zvanični zahtev srpskih vlasti u Beogradu. Znači, postoji procedura koja podrazumeva saglasnost KFOR-a, to je snaga NATO na Kosovu i Metohiji, jer je KFOR na Kosovu u mandatu Ujedinjenih nacija sačinjen od zemalja NATO alijanse, iako je ranije bilo i pripadnika vojski koje nisu članice NATO-a, kao što je to bila Rusija od 1999. godine, kada su jedinice ruske vojske stacionirane u okviru misije SFOR u Bosni i Hercegovini prešli na aerodrom Slatina u Prištini. Ruski padobranci su se maja 2003. godine povukli sa Kosova i Metohije po odluci Vladimira Putina o povlačenju ruskih mirovnih snaga sa prostora bivše Jugoslavije. Komandant KFOR-a je zadužen da na Kosovu i Metohiji sprovodi rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244. Prisustvo srpskih vojnih i policijskih snaga u momentu odlučivanja je bila jedno od najvažnijih stvari pored očuvanja suvereniteta Savezne Republike Jugoslavije. To su najvažniji elementi Kumanovskog mirovnog sporazuma, ali to se nije desilo, a kao što se vidi do danas, mir na Kosovu i Metohiji nije uspostavljen samo uz prisustvo jedinica KFOR-a i kosovskih bezbednostnih snaga. Zato je ovaj srpski zahtev legitiman i ima utemeljenje u dokumentu, odnosno rezoluciji Ujedinjenih nacija. Do sada se na taj zahtev o povratku 1000 srpskih vojnika i policajaca odgovaralo ćutanjem od strane NATO-a, ali mislim da je sada moment da se KFOR izjasni po tom pitanju. Da bi do kraja bili iskreni, ni srpske vlasti u Beogradu nisu NATO-u do ove nedelje ispostavile takav zahtev, već se sve vreme ćutalo na postavljanje pitanja oko povratka 1000 srpskih vojnika i policajaca na Kosovo i Metohiju. Ako bi KFOR kojim slučajem pozitivno odgovorio na srpski predlog, to bi značilo da bi srpske vojne i policijske snage, ukoliko bi se vratile na Kosovo i Metohiju, ne bi bile pod komandom KFOR-a, već pod nadležnosti vlasti u Beogradu. Znači, osiguravale bi bezbednosnu situaciju po ovlašćenju koje imaju po rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244. Dakle, bezbednost srpske zajednice, naših manastira i ostale srpske imovine i građana na prostoru Kosova i Metohije. KFOR bi tu naravno i dalje bio kao mirovne snage između albanskih oružanih snaga i albanskog stanovništva i srpskih oružanih snaga i nealbanskog stanovništva. Taj srpski vojno-policijski kontingent je bio spreman još krajem 1999. godine kada se obučavao jedan bataljon specijalnih oružanih snaga za povratak na Kosovo i Metohiju, ali to tada odbijeno i nadalje se nije više ni pokušavalo do sada. A sada je to pitanje ponovo aktivirano zato što je dolazak kosovske policije na sever Kosova i specijalnih snaga ROSU, koje liči na uspostavljanje kontrole nad severom mimo Briselskog sporazuma. Taj sporazum je praktično sada suspendovan ovim potezom vlasti u Prištini i vraćamo se na punu snagu primjene rezolucije Ujedinjenih nacija 1244.
A šta će se desiti ako KFOR odbije zahtev srpskih vlasti u Beogradu? U tom slučaju će se ovaj srpski zahtev KFOR-u preneti u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde će Srbija tražiti da se taj dogovor po Kumanovskom sporazumu sprovede u delo. Srbija sada to traži zvanično i čeka da se sporazumne strane izjasne. Kada se to desi, onda ide druga faza sprovođenja ovog dela Kumanovskog sporazuma, gde, kad i kako bi se to sprovelo u delo. Ako NATO to odbije, onda ide dalje rasprava o tome, Republika Srbija to traži i o tome može da otvori raspravu u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i da zahteva sprovođenje rezolucije 1244 u celosti. Naravno, u Savetu bezbednosti Sjedinjene Američke Države mogu da ulože veto na ovu raspravu, ali u svakom slučaju Zapad je sada došao u poziciju da se zbog Ukrajine stalno poziva na međunarodno pravo. E pa evo, ovo je međunarodno pravo i relevantna rezolucija Saveta bezbednosti i to je isto važno kao i očuvanje teritorijalne celovitosti Ukrajine. A šta vi mislite, da li je izgledno da se u skorije vreme vrati 1000 srpskih vojnika i policajaca na teritoriju južne srpske pokrajine?